রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে ঘিরে ইউপিএতে ভাঙনের আশঙ্কা। কংগ্রেস তৃণমূল জোটে ছেদের ইঙ্গিত। সম্মুখ সমরে সোনিয়া গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সোনিয়ার পছন্দ খারিজ করে মমতা পাল্টা 3টি নাম ঘোষণার পরই জোটে তিক্ততা চরমে ওঠার ইঙ্গিত মিলেছে। বৃহস্পতিবার সকালে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার পর তা স্পষ্ট করে দেন কংগ্রেসের মিডিয়া সেলের চেয়ারম্যান জনার্দন ত্রিবেদী। মমতার দিকে সরাসরি তোপ দেগে তাঁর অভিযোগ, যেভাবে সোনিয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর বেরিয়ে এসে নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী, তাতে তিনি মর্যাদা ভঙ্গ করেছেন। সুর আরও চড়িয়ে মমতার বিরুদ্ধে অসৌজন্য ও অনৈতিকতার অভিযোগ করেছেন অম্বিকা সোনি। अपने सहयोगी दलों से बातचीत में जो नाम आए हैं वो वही 2 नाम है जिनका उन्होंने जिक्र किया। थोड़ा बाद में उसकी चर्चा होती तो ज्यादा अच्छा होता। ममता बनर्जी और दूसरों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री का नाम शामिल करें, ये बिल्कुल किसी को भी स्वीकार नहीं है। मर्यादा न दिखाते हुए उनका नाम शामिल किया जाए। যদিও তৃণমূলের পাল্টা দাবি, সোনিয়ার সম্মতিতেই বাইরে এসে নাম বলেছিলেন মমতা। ममता जी कल सोनिया जी के घर में मीटिंग के बाद खुद सोनिया जी से बताया कि हम बाहर जा रहे हैं और मीडिया वालों जब पूछेंगे मैं क्या ये 2 नाम मीडिया के सामने बता सकता हूं। मैडम ने कंसेंट दिया एंड विद द कंसेंट ऑफ सोनिया गांधी शी हैड ए टॉक विद द मीडिया। সন্ধে মুলায়মের বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে সরাসরি সোনিয়া গান্ধীর দিকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন মমতা। ধমকি দিলে পাল্টা জবাব দেওয়ার হুমকি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন তিনি ইউপিএর বৈঠকে যাবেন না। देखिए, कांग्रेस तो व्यवहार विपक्ष के साथ भी अच्छा नहीं कर रही, यहाँ तक कि जिनके सहयोग से कांग्रेस सरकार चला रही है उसका भी अपमान कर रही है, उसका भी तिरस्कार कर रही है। और ममता बनर्जी के बारे में जिस तरह की भाषा जनार्दन द्विवेदी ने, दिग्विजय सिंह ने और अधीर चौधरी ने बोली है और जिस तरह अंबिका सोनी ने बोली है, ये शालीन भाषा नहीं है। अपने सहयोगी के बारे में भी इस तरह के कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের সংঘাত চরমে ওঠার সুযোগ নিতে আসরে নেমে পড়েছে বিজেপি। তাদের গলায় মমতার প্রতি সহানুভূতির সুর। সব মিলিয়ে সম্মুখ সমরে কংগ্রেস তৃণমূল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ব্যাখ্যা, এতদিন কংগ্রেস যা করতে পারেনি এখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্ভবত তারা তাই করতে চাইছে তৃণমূলকে ঝেড়ে ফেলে আগামী 2 বছর সংস্কারের পথে এগিয়ে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতে। তাই মমতাকে সরাসরি আক্রমণের পথে হাঁটছে কংগ্রেস। অন্যদিকে 2014 লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এখন কংগ্রেসের সঙ্গ ছাড়তে চাইছে বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনড় অবস্থান নিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এবিপি আনন্দ।